Hi everyone, welcome to Conceptual Learning. Today we are going to discuss about factors affecting growth and development. ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ସମୂହକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଖିବା ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି, କଲଚରାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, environmental factor, emotional factor, socio-economic conditions, and intelligence. Let's discuss one by one. First is heredity. It is also reflect our one's heredity, which is consist of all the structures or physical characteristics or functions or capacities which is derived from our parents and other ancestors and species. ବେସିକାଲି ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ଆମର ମନୋଭାବ, ଆମର କୌଶଳ, ଗୁଣବଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଏକ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିବାର ବା ବଂଶର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ତା'ର ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ମେକଅପ୍, ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ରିଲେଟେଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ମେକଅପ୍। ଫିଜିକାଲ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଂଶ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ। Because of their hereditary influences in the form of gene and chromosomes. So it affects the individual's physical structure. So next we can understand if the heredity contribution are satisfactory, then with minimum efforts of environmental forces we get satisfactory result. So parents ଠାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ହେରିଡ଼ିଟରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି ତା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ବଂଶ ଗୁଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉ। ତ ବଂଶ ଗୁଣ ଆଉ ପରିବେଶ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରିବେଶ ଆଉ ବଂଶ ଗୁଣ ବଂଶାନୁଗୁଣର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାପରେ କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଜିଜ୍ ଅଲସୋ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଠାରୁ ଛୁଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁ, ଲାଇକ୍ ଆଜମା ଡିଜିଜ୍, ଡାଇବେଟିସ୍, ଇଏ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥାଏ। ସୋ କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଲସୋ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ରେଟ୍। Because of their disease, they are not fully aware or concentrated in the learning process. So such type of disease, autism disease or autism spectrum disease, attention related disease, that is coming under one type of chronic disease, that is neurological disease, and disease which affects the our body structures. So it is very important aspects that affects or influence the growth and developmental rate of the individuals. Next, nutritional factors, because a sufficiency of food is essential for normal growth. ଆମେ ଯଦି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ସମ୍ଭବପର। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଅଭାବ ହୁଏ ଦେନ୍ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଶିଶୁକୁ, ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଧାତୁସାର, ଜୀବସାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହାକି ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ସ ଦେବାନି, ଲାଇକ୍ ଜିଙ୍କ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯଦି ତା'ର ପିଲା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ପାଏନି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍. An adequate supply of calories is a natural essential of normal growth of human and need varies with the phases of development. It influences the other stages of the developments. This is malnutrition. It also affects the growth and development rate. You can see the pictures. It refers to the effects of an inadequate intake of calories or other major dietary components such as proteins.
सो आमे जदि उपयुक्त शिशुर परिवार जेतेबेले शिशु जे जन्म नौछि तार तार ठीक रक्षणाबेक्षण न करवा उपयुक्त न्यूट्रिशनल फूड आउ ताकू केयर न निया जाए देन यहीपरिका आम कंपेरिजन देखिपर जहाद्वारा आम बुद्धि और विकास शिशुर बहुत मात्रा प्रभाव पकई थाए। तापर देखिबा आम कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर कहले आम सांस्कृतिक किछि आमर विश्वास रही जहाँ को आम मानि था समस्त बिलीफ सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट थाए। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ सम नॉलेज वैल्यूज और स्किल it our attitudes or perceptions, so it is a complex process. The people, the living style, the clothing styles talks about their culture. So culture differs from ethnic group to ethnic groups, so it differ person to person. So there is many kind of culture, maybe materialistic culture or non materialistic culture. The body growth differences correlated with the variety of culture because of their fooding style. କିଛି ଜାଗାରେ ଖାଇବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଫୁଡ୍ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଇପରିକା ଆମେ ଦେଖୁ। So some of disease or genetic condition may be more in common certain ethnic groups। କିଛି cultural group रे ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଛି disease ଆମେ ପାଉଛୁ because of their fooding style, like blood related disease, sickle cell disease is more common in people of African। So it affects the growth and developmental rate। କିଛି पर्टिकुलर ग्रुप रे आमे देखू जो माने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पसंद करती। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल रेट। सो एथनिक ग्रुप ऑल्सो influence the growth and developmental rate। Next, geographical areas। People living in the physical areas or geographical areas of distributions of the groups। Physical growth may affects physical growth of the body follows some adaptation in the different geographical areas। गोटी व्यक्ति जदि गोटे जगार आउ गोटे जगह को स्थानांतरण करुछि देन ताको एडजस्ट करबा को समय लागि थाए सेठी एडजस्ट करिबारे तार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मध्य प्रभाव पकई थाए। किछि अछि रिलीजियस टाबू रही रिलीजियस विश्वास रही अंधविश्वास रही related to food systems that also affect growth and developmental rate। then socio-economic condition आमे देखुछु सामाजिक आर्थिक परिस्थिति अनुसार देखुथुव पिक्चर रे गोटी पिला को उपयुक्त खाइबा उपयुक्त केयर निया जाउछि आ अन्य जगह रे आमे देखुछु बेसिक नीड्स दैनंदिन जीवन रे जहाँ बेसिक नीड्स आवश्यकता रही से पिला माने वंचित होउछंती। तो चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स डिफर इन एवरेज बॉडी साइज at all ages that have been investigated by many researcher। so it is because of social economic condition परिवार दारिद्रता द्वारा पिला मानकर बुद्धि और विकास रे प्रभाव पकई थाए। so high socio economic level leads to superior nutritional status and fewer infection rate। बट पॉवर्टी रे आमे कौन देखुछु ना ये कौन करता है दारिद्रता वृद्धि को प्रॉपर वृद्धि रो आमे देखुनु गोटे पिलांग भितर बुद्धि और विकास क्षेत्र रे पॉवर्टी गोटे दारिद्रता होची गोटे प्रतिबंधक। सो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट। देन सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स परिवेश जनित बहुत समस्या रही कहीं एक उन्नत व्यक्तित्वर विकास गोटे अनुकूल परिवेशगत प्रभाव तार शिक्षण मध्य आवश्यकता रही उपयुक्त परिवेश माध्यम पिला को आम जहाँ पिला चाहूँगी ड्रीम को आम फुलफिल करें जदि आम उपयुक्त परिवेश दबा। एनवायरमेंटल फैक्टर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल because it represents the sum total of physical and psychological stimulations। child surroundings, child's geographical condition, social environment, सामाजिक जो परिवेष्टिनी केमिति रही greatly influence the developmental rate of the individual। and the relationship with the family and peers members, that is also one of the environment that also motivates the child to learn and acquire more knowledge। so भल सांग उपयुक्त आम जदि परिवेश पिला माननकु देई थाउ देन आमे बुद्धि विकास रे बहुत मात्रा रे सहाय्य करथाय। सो वंशानुगुण आमे देखिथिलु केते मात्रा रे प्रभाव करे बुद्धि और विकास को परिवेश रो भी बहुत भूमिका रही व्यक्तिर विकास क्षेत्र रे। देन इमोशनल फैक्टर। सो इमोशनल फैक्टर आमे कहले बुझिबा जोड़ा आवेगिक समस्या रहउछि
some time of jealousy or immaturity leads to inferiority and guilty and shame. So emotional adjustability and maturity play a vital role in the development of the child. So emotional trauma from unstable family, insecurity or sibling jealousy. So loss of parents maybe affects our negative perception, negative effect on growth and development. So here the role of the parent and teacher is to motivate the students and guide the students. Proper guidance may resolve the emotional instability and may improve maturity level or emotional maturity level. So it requires proper care. So it may affect his or physical, mental, social and moral as well as language developments. So emotional factor plays a significant role nowadays, because of emotional maturity, uh, emotional instability and emotional adjustability plays a vital role in the development of the child. So next, intelligence factors. So intelligence, as we know, intelligence as the ability to learn, adjust or take right decision at the right time at the right places. So it has a significant role in the growth and development of a child. बुद्धिमान आमे काहा कहू बुद्धिमान व्यक्ति जे ठीक परिस्थिति अनुसार आडजस्ट करिपारे, समस्यार समाधान करिपारे, तार ज्ञानर प्रयोग करी उपयुक्त डिसीजन नहीं पारे, ताकू आमे बुद्धिमान व्यक्ति कहि थाउ. An intelligent person is said to exercise reasonable control over his emotions. So there is a difference between the individual's intelligence rate. କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରେଟ୍ ବହୁତ ସୁପିରିୟର ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ଥାଏ. ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନହାନ୍ସ, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଥ୍ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, through learning, through modification of behavior. So an intelligent person is said to exercise reasonable control over his emotion, and it is found to carry on well with his personal and social adjustment. We can't expect this ability from a child having subnormal intelligence. So we always predict intelligent students because they capable to solve problem. They are willing to deal with this problem or societal problem. So intelligence factors plays a greater role in the developmental rate of the child. So this is all about the factors that are affecting the growth and development. ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରକ ରହିଛି. ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି. ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବୁଦ୍ଧି, ଯେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା କହୁଛୁ, ଯାହାକି ଶିଶୁର ଦକ୍ଷତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯଦି ହୁଏ ତା'ର ମାନସିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ. ତାପରେ ଆମେ ବୟସ ଆଉ ଲିଙ୍ଗଗତ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି. ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଷମ୍ୟତା ରହିଛି, ରେସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର. ଦେନ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସର୍ଟନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ, ତାପରେ ପରିବେଶ ବିଫୋର୍ ବାର୍ଥ, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ପରିବେଶ କ'ଣ ଥାଏ, ଜନ୍ମ ପରେ ତା'ର କେୟାର କେମିତି ନିଆଯାଏ. ଦେନ୍ କିଛି ଆଘାତ ଆଉ ରୋଗ, ଇଞ୍ଜୁରି ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ. ସୋ ଉପଯୁକ୍ତ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ସ, ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଯଦି ଠିକ୍ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, then it leads to development of the child. Then motivational factor also plays a significant role in the growth and development of the child. Then physical exercise, visramo or vyayamo also plays a significant role. So this is all about growth and developments, factors that are affecting growth and developments. Thank you. Jai Hind.